sige basta diretso. Adi ka maligigit sila Basay kalsara. Sana nga dada ka mo. Isin krom siya. Ilaam garden na mo. Diretso sa. Basta si Didi ilaam. 100 meters. May ilam din side mo man. Ilam ka din side mirror mo. Side mirror, vacancy inside. Okay, ilam din. Sige. Tapos ilam di 100 meters. Ilam, vacancy na din. Ilam at tanggay. Tapos na mailam na nakasentro ka. Nakasentro ka? Nakasentro kasi ng kalsada. Tanda mo na ba? Nakuha tapos ng farm. Grabe ba bang? Gilang, basta di ka man-igid, man-nukasti. Tapos mirror side, tapos din ay sinay. Sentro, tailam din likod. Ilam di, doon sa Manila kayo sin mirror, man-igid din kalsada. Iso nga dapat uugunan nyo din. Uugunan nyo din nukaadi, manubila. Mabangbangking ng sige, tatnuwayat mo, imang nukasin manubila. Pero may nakaigid ka, tapos sa. Aya? Adiyam sinintro din nuka. Lock siyang pantabulan. You need to not cheat. You must wash your hands. You do not wash your hands. Finish it up. Din mangiturong di. Why are you gonna push Yan it? say, kaya may mangino kaya. Yeah, that's the only bag. Gam din say, magigid ka. Di importante, ganam di manubila. Nakasentro.